Good evening, everyone. ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୋ ଭଏସ ଶୁଣା ହଉଛି? Very Very good evening, ma'am. Very good evening, ma'am. Good evening. Very good. नमस्कार मैम नमस्कार नमस्कार Pranam, ma'am. प्रणाम प्रणाम Ma'am, pranam. प्रणाम तो ପିଲାମାନେ କେମିତି ଅଛ ସମସ୍ତେ? ଭଲ ଅଛ? Agya, ma'am. आज्ञा ma'am. ଠିକ ଅଛି ବଢିଆ ଓକେ ସୋ ପିଲାମାନେ ଟିକେ ଜଏନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ମିନିଟ ୱେଟ୍ କରିଦବା ତାପରେ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଠିକ ଅଛି Yes, ତ ma'am. ଆଜି ଆମର ओके मैम ହଁ ଆଜି ଆମର ପେଡାଗୋଜି ଅଫ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ର ୟୁନିଟ 1 ଟା ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ତ ସମସ୍ତେ ସେଇଟା ରେଡି ଥାଅ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରୁଛି ହେଲା ଟିକେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ୱେଟ୍ କରିଦବା तो ପିଲାମାନେ ଫାର୍ଷ୍ଟ କଥା କି ଆଜି ତ ତମର ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ର ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ତ ତମେ ତ ମତେ ଜାଣିନଥିବ ନିହାତି ଆମେ ପୁରା ନୂଆ ଅଛେ ନା ତମେ ମାନେ ବି ମୋ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛ ମୁଁ ବି ତମମାନଙ୍କ ପାଇଁ କଣ ଅଛି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ନୂଆ ତ ମୁଁ ମୋ ବିଷୟରେ କହୁଛି ଟିକେ ମାଇ ସେଲ୍ଫ ଜ୍ୟୋତିର୍ମୟୀ ଆଣ୍ଡ ଆଇ ଏମ୍ ଫ୍ରମ୍ ରାଉରକେଲା ତ ମୁଁ ତମମାନଙ୍କର ପେଡାଗୋଜି ଅଫ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଇଂଲିଶ ଟା ପଢେଇବି ଠିକ ଅଛି ପିଲାମାନେ
ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ମ୍ୟାମ୍। Yes, ma'am. Voice ଟିକେ low ଶୁଭୁଛି। ଭଏସ ଲୋ ଶୁଣା ଯାଉଛି? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଓକେ, ଦେଖ ଏତେ ଜଣ ଆମେ ଯେହେତୁ ଜଏନ୍ କରିଛେ ନିହାତି ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ନେଟୱାର୍କ ତ ଇସ୍ୟୁ ରହୁଥିବ। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହୁଛି ସେତେବେଳେ ତମମାନେ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦବ, ଠିକ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ ରଖ, ଭଏସ ଇକୋ ହଉଛି। ତ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ କହିବି ତମେମାନେ ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ ରଖିବ, ହେଲେ କି ସମସ୍ତଙ୍କୁ କ୍ଲିୟରଲି ଶୁଣାଯିବ। ମୁଁ ତମକୁ ଟାଇମ ଦେବି ନିହାତି ଡାଉଟ ପଚାରିବା ପାଇଁ, ତ ଜଣେ ଜଣେ କରିକି ପଚାରିବ, ଠିକ ଅଛି? ନହେଲେ ଇସ୍ୟୁ ତ ହବ ନିହାତି, ଯେହେତୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମେଜରଲି ଜଏନ୍ ହେଇଛେ, ନେଟୱାର୍କ ତ ଇସ୍ୟୁ ରହେ ହିଁ, ଠିକ ଅଛି? ତ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ତମମାନେ ମେସେଜରେ ବି ମତେ କହିପାରିବ, ମୁଁ ଚେକ୍ କରିକି ତମକୁ ରିପ୍ଲାଏ କରିବି ପଚାର। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡ଼ାମ। ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦବ। ହଁ, ଆଜ୍ଞା। କ୍ଲାସ୍। ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ଆଜି ତ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ପେଡାଗୋଜି ଅଫ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ। ତ ତମର ୱିକଲି ଦିଟା କ୍ଲାस ହବ, ଗୋଟେ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ର, ଗୋଟେ ଇଂଲିଶ ର। ଦୁଇଟାକ ସବଜେକ୍ଟ ମୁଁ ପଢେଇବି। ତ ଆଗକୁ ତମକୁ ଇନଫର୍ମେସନ ମିଳିଯିବ କେମିତି କଣ ରହିବ। ଆମେ ତ ଇଭିନିଂ ରେ ହିଁ କ୍ଲାସ କରୁଛେ, 8 ରୁ 9ଟା ଟାଇମିଂ ରହିବ। ଆଉ ଆମେ ଜୁମ ରେ କରୁଛେ, ଠିକ ଅଛି? ତ ସମସ୍ତେ ଟାଇମଲି ଜଏନ୍ ହେଇଯିବ। 10 ମିନିଟ ଭିତରେ ମୁଁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେବି। ଯଦି କିଛି ନ ଶୁଣାଗଲା, ସ୍କ୍ରିନ୍ ନ ଦେଖାହେଲା, ତାହେଲେ ମତେ କହିବ ଇମିଡିଏଟଲି। ଆଉ ଡାଉଟ୍ସ ଗୁଡାକ ରଖିଥିବ, ମୁଁ ନିହାତି ପଚାରିବି, ତମମାନଙ୍କୁ ଟାଇମ ଦେବି। ତ ତମମାନେ କହିବ, ପଛରେ ଆମେ ଲାଷ୍ଟ 10 ମିନିଟ ଡିସ୍କସନ କରିବା, ଠିକ ଅଛି? ତ ପିଲାମାନେ ଯାହା ହଉ ଶୁଣିକି ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା କି ତମମାନେ ବହୁତ ଭଲ ଅଛ, ଆଉ ମେଜରଲି ଜଏନ୍ କରିଛ। ଏମିତିକା ହିଁ ଜୋସ୍ ରହିବା କଥା ସବୁ ସେମିଷ୍ଟାରରେ, ଇଏ ସର୍ नो? ହଁ କି ନାଇଁ ପିଲାମାନେ, ଜଏନ୍ କରିବ ତ ନା ନାଇଁ? ଆଜ୍ଞା Yes, ମ୍ୟାମ୍। yes, ma'am. Yes, ma'am. ଭାବୁଥିବ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ କେମିତି କଣ, ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ କେମିତି କଣ ପଢେଇବେ, ଆମେ ଟିକେ ଟ୍ରାଏଲ କରିବୁ, ଦେଖିବୁ, ତାପରେ ହେଇକି ଜଏନ୍ କରିବୁ। ଏ ଭାବୁଥିବ ସମସ୍ତେ ନା? ସମସ୍ତଙ୍କ ମନରେ ଏଇ ଜିନିଷ ଥିବ, ମୁଁ ଜାଣିଛି। Ma'am. ନାଇଁ ନାଇଁ, ଭଲ କଥା, ଏଇଟା ଭଲ କଥା। ସମସ୍ତେ ଦେଖିବା କଥା, ଟିଚରଙ୍କୁ ବି ଦେଖିବା କଥା। ମୁଁ ବି ତମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବି କେମିତି କଣ ଚାଲିଛି କ୍ଲାसेସ୍। ତ ଗୋଟେ ଦିଟା କ୍ଲାସ କଲା ପରେ ଆମର ୟୁଜ ଟୁ ହେଇଯିବ, ଆମେ ବଢିଆ ସେ କ୍ଲାସ କରିବା, ଠିକ ଅଛି? ଓକେ, ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ମୁଁ ସ୍କ୍ରିନ୍ ସେୟାର କରୁଛି, ସମସ୍ତେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦିଅ। ଦେଖ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେଖାଗଲା କି ସ୍କ୍ରିନ୍ ଏବେ? Yes, ma'am. Yes. ଠିକ ଅଛି। ସୋ ପିଲାମାନେ, ୟୁନିଟ୍ 1 ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ତମମାନେ ବୁକ୍ ରେ ଦେଖିପାରୁଥିବ, ତମର 5ଟା ୟୁନିଟ୍ ଅଛି। ତମର ତ 5ଟା ପେପର ବି ଅଛି, ତମମାନେ ଜାଣିଛ। 10ଟା କମ୍ପଲସରି, 2ଟା ପେଡାଗୋଜି। ତ ଯୋଉଟା କି ପେଡାଗୋଜି ପାର୍ଟ ର ଆର୍ଟ ପେଡାଗୋଜି, ଯୋଉଟା ସେଇଟାର ମୁଁ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଆର୍ଟ ପିଲାମାନଙ୍କର ଯୋଉଟା ମୁଁ କହୁଛି, ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଇଂଲିଶ ଟା ମୁଁ ପଢେଇବି। ତ ସେଥିପାଇଁ 5ଟା ୟୁନିଟ୍ ଏଥିରେ ବି ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ତମର ଆସିଯିବ କେତେ ମାର୍କର ପିଲାମାନେ? 40 ମାର୍କର, ଠିକ ଅଛି? ତ ସେ ଅନୁସାରେ ଆମେ ରେଡି ହେବା। ମୁଁ କହିଦେବି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କେମିତି କଣ, କୋଉ ୟୁନିଟ୍ ର କଣ, ଗୋଟେ ଗୋଟେ ୟୁନିଟ୍ ସରୁ ମୁଁ ସେଇଟା କହିଦେବି, ତମମାନେ ମାର୍କ କରିନବ, ଠିକ ଅଛି? ତ ପିଲାମାନେ ୟୁନିଟ୍ 1 ରେ ତମମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଆଜ୍ ଆନ୍ ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଏରିଆ ଅଫ୍ ଷ୍ଟଡି, ଯୋଉଟା କି ୟୁନିଟ୍ 1 ତମର ଅଛି। ସେଇଥିରେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଆମେ ପଢିବା କି ମିନିଂ, ନେଚର ଆଣ୍ଡ ସ୍କୋପ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଆଣ୍ଡ ସୋସିଆଲ ସାଇନ୍ସ ଯୋଉଟା ଦେଇଛି। ତ ସେଇଥିରେ ଆମେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଜାଣିବା କି ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସାଇନ୍ସ କଣ ହେଲା। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସାଇନ୍ସ, ସାଇନ୍ସ ତ ଆମେ ଜାଣିଛେ, ତମମାନେ ଛୋଟ ବେଳୁ ପଢି ପଢି ଆସୁଛ 1 କ୍ଲାସ ରୁ ପୁରା, ହଁ କି ନାଇଁ? ତ ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ସମସ୍ତେ ପଢିଥିବ, ତମରେ ତାପରେ କଲେଜରେ ବି ପଢିଥିବ ନିହାତି ସାଇନ୍ସ ବିଷୟରେ, ଯୋଉମାନେ ସାଇନ୍ସ ନେଇକି ପଢିଥିବେ, ନହେଲେ ତ ଜାଣିଥିବ ତ ଆଟଲିଷ୍ଟ ସାଇନ୍ସ କଣ, ସ୍କୁଲରେ ତ ମ୍ୟାଣ୍ଡେଟୋରି। ତ ସାଇନ୍ସ ଆମେ କହିବା କି ସବୁବେଳେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ଟ୍ରୁଥ କଲେକ୍ଟ କରେ। ସତ କଣ ସେଇଟା କଲେକ୍ଟ କରେ ନିହାତି ଭାବରେ, ବଟ୍ ତା ସହିତ ପ୍ରୁଫ୍ ସହିତ, ଏଭିଡେନ୍ସ ସହିତ, ଠିକ ଅଛି? ଯଦି ଆମେ ଏମିତି କି ୱାର୍ଡସ୍ ଯଦି ମନେ ରଖିବା, ତାହେଲେ ମୁଁ କହୁଛି। ତ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ସାଇନ୍ସ ହଉଛି ସାଇନ୍ସର ଗୋଟେ ବ୍ରାଞ୍ଚ ପିଲାମାନେ, ଯୋଉଥିରେ କି ଆମେ କଣ କରିବା ନା ପ୍ରେଡିକ୍ସନ କରୁ, ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡ କରୁ ଅଫ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଫେନୋମିନା ବେସ୍ଡ ଅନ୍ ଅବଜର୍ଭେସନାଲ ଆଣ୍ଡ ଏମ୍ପିରିକାଲ ଏଭିଡେନ୍ସ। ତା ମାନେ କଣ? ମୁଁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଯଦି କହିଦେବି, ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହିଦେବି, ତ ତା ବୋଲିକା ସତ ବୋଲି ସେଇ ଜିନିଷଟା କେମିତି ଜଣା ପଡିବ? କେମିତି ଜଣା ପଡିବ? ଯେମିତି ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ମୁଁ କହିଦେବି, ତମର ସାଇନ୍ସ ର ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ। ମ୍ୟାମ୍ ଏଟା ସାଇନ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ନୁହେଁ ତ କ୍ଲାସ୍?
ନାଇଁ ନାଇଁ ଏଟା ଆର୍ଟ୍ସ ର। ଗ୍रुप ରେ କିଛି मेंशन नहीं तो भूल रे जॉइन हो गई। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ହଁ ଏଟା ହଉଛି ଆର୍ଟ୍ସ ର ଯୋଉଟା କି सोशल साइंस पेडागोजी ସେଇ ओके କ୍ଲାସ ଟା। मैम ओके ठीक है। ଲେଖା ଗ୍ରୁପ ରେ ଯାଇଥିବ ନା सोशल साइंस क्लास 1 ଲେଖା ହେଇଥିବ ବୋଧେ ଲେଖା ହେଇନି Yes, ma'am. ହଁ ଲେଖା ହେଇଛି। मैम ହଁ ଠିକ ଅଛି ସେ କନଫ୍ୟୁଜନ ଟା ରହିବ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ଏଟା ହଉଛି ଆର୍ଟ୍ସ ପିଲାମାନଙ୍କର କ୍ଲାସ ଠିକ ଅଛି ମାନେ ଆର୍ଟ୍ସ ର सोशल साइंस ଆଉ ତମର ଇଂଲିଶ ପେଡାଗୋଜି ଯୋଉମାନେ ନେଇଛ ସେମାନେ ଜଏନ କରିବ ଠିକ ତ ମୁଁ ସେଇ ଜିନିଷଟା କହୁଥିଲି ପିଲାମାନେ ଯଦି ତମମାନେ ମନେ ଅଛି ନା ଯୋଉ ଆମେ ଚୁଟିରେ ତଳେ ସ୍କୁଲ ଟାଇମରେ ଦେଖିବ ପୁରା ଚିପକୁ ହେଇକି ଯାଉଥିବା ତେଲ ଲଗେଇକି ହଁ କି ନାଇଁ ସେ ତେଲରେ ଆମେ କିଛି କିଛି କାମ ଧନ୍ଦା ନଥିଲା ସ୍କୁଲରେ ଯେତେବେଳେ ଲାଷ୍ଟ ପିରିୟଡ କଣ ହବ ସବୁ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରିବା ଯୋଉମାନେ ଟିକେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଥିବ ତମାନେ ରିଲେଟ କରିପାରୁଥିବ ଆମେ କଣ କରୁଥିଲେ ସେ ଯୋଉ ସ୍କେଲରେ ସେ ଚୁଟିରେ ଘଷିକିନା ତା ଦେହରେ ପୁଣି ସେ ଯୋଉ ପେପରର ଟୁକୁରା कागज ଥିବ लगाते ଲଗଉଥିଲେ ଯଦି ନ ଲାଗିଲା ଆମେ ତ କଣ କହୁଛେ ତୁ ତେଲ ଲଗେଇନୁ ସେଥିପାଇଁ ସାଇନ୍ସ ଟା ଆପ୍ଲାଏ ହେଲାନି ତୁ ଯଦି ଲଗେଇଥାନ୍ତୁ ଦେଖ ମୋର କେମିତି ଲାଗିଲା ଏମିତି ସବୁ ଜିନିଷ ମନେ ପଡୁଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ଯେମିତି ଯୋଉ ତମର ବେଞ୍ଚ ଅଛି ହେଲା ତ ବେଞ୍ଚରେ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ଲେନ ଏମିତି କପିଟେ ଗୋଟେ ରଖିଛ ଗୋଟେ କ୍ଲାସମେଟ ର ମାନଙ୍କର କପିଟା ହେଲା ତମେ ତାକୁ ଏମିତି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିକି ସେପଟ ସାଇଡ କୁ ପେଲିବ ମାନେ ସେପଟ ସାଇଡ କୁ ଠେଲିବ ଠିକ ଅଛି ତ ଯଦି ସେଇଟା ପ୍ଲେନ ଥିବ ତାହେଲେ ସର କିନା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଳେଇବ ଯଦି ନଥିବ ତାହେଲେ ଅଟକି ଗଲା କି ନାଇଁ ତା ପଛରେ ରିଜନ ଅଛି ନା ନାଇଁ ସାଇନ୍ସ ଅଛି ନା ନାଇଁ ନା ନାଇଁ अच्छी मैम ଆଜ୍ଞା। ଅଛି ଆଚ୍ଛା ଯୋଉ ୱାଶରୁମ ରେ ହଁ ଅଛି ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖିଥିବ ୱାଶରୁମ ରେ ତମର ଯେତେବେଳେ ନଳ ଖୋଲୁଛ ତ ପାଣି ଯୋଉ ଗୋଟେ ନଳରେ ଯାଉଛି ମାନେ କି ଗୋଟେ ପାଇପ ରେ ଯାଉଛି ତମର ବେସିନ ହେଇଗଲା ଯୋଉଥିରେ କି ବେସିନ ହେଇଗଲା ସିଙ୍କ ହେଇଗଲା ତାପରେ ତମର ଯୋଉ ୱେଷ୍ଟର୍ନ କଥା ହେଇଗଲା ୱାଶରୁମ କଥା କହୁଛି ତାପରେ ତମର ନଳ ଏ ଚାରିଟା ଜିନିଷର ଗୋଟେ ପାଇପ ମାନଙ୍କର କନେକ୍ସନ ଅଛି ତ ଆଉ ଯୋଉ ଚାରିଟା ପାଇପ ଯୋଉ କନେକ୍ସନ ହେଇକି ଯୋଉ ମେନ୍ ପାଇପ କୁ ଲାଗିଛି ମେନ୍ ପାଇପ ରେ ତମେ ଖୋଲିଛ ପାଣିଟା କିନ୍ତୁ ଏ ଚାରିଟା ଯାକ ପାଇପ ରେ ଦେଖିବ ସାଉଣ୍ଡ ହବ ହୁଏ କି ନାଇଁ ତମକୁ କେମିତି ଲାଗିବ କି ବେସିନ ପାଇପ ଟା କିଏ ଖୋଲି ଦେଇଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ମେନ୍ ପାଇପ ଟା ଖୋଲା ଥିବ ଏ ସାଉଣ୍ଡ ଟା ତମେ ଦେଖିଛ ନା ନାଇଁ ଯୋଉ ତରଙ୍ଗ ମନେ ପଡୁଛି ତରଙ୍ଗ ଯେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ପକଉଛେ ଯୋଉ ଛୋଟ ଗୋଟେ ଏମିତି ଗୋଡିଟେ ପକେଇବା ଗୋଟେ ପାଣିରେ ତ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହଉଛି ନା ନାଇଁ ପୁରା ସାଇଲେଣ୍ଟ ଥିବ ଆଜ୍ଞା। ପାଣିଟା ତା ଦେହରେ ଆମେ ପକେଇବା ତ ସବୁ ଜିନିଷର ପିଲାମାନେ ରିଜନ ଅଛି ଠିକ ଅଛି ତ ସେଇ ଜିନିଷଟା ତମମାନେ ଜାଣିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ତ ସେଇଭଳିଆ କୁହାଯାଉଛି କି ନେଚୁରାଲ ସାଇନ୍ସ ହଉଛି ତମର ସାଇନ୍ସ ର ଗୋଟେ ପାର୍ଟ ଯୋଉଥିରେ କି ସେ ସବୁବେଳେ କିଛି ଜିନିଷ ଅବଜର୍ଭେସନ କରେ ଏଣ୍ଡ ଲାଷ୍ଟରେ ଯୋଉ କନକ୍ଲୁଜନ ଆସେ ତାକୁ ଆମେ ଏଭିଡେନ୍ସ ଭାବରେ ପ୍ରୟୋଗ ଭାବରେ ଇମ୍ପେରିକାଲ ମାନେ ପ୍ରୟୋଗ ହେଲା ମାନେ କି ଆମେ ସେଇ ଏଭିଡେନ୍ସ ବା ସେଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟଟା ଆମେ କନକ୍ଲୁଜନ ରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଯୋଉଟା ଆମେ ଟ୍ରଷ୍ଟ କଲେ ଟ୍ରୁଥ ବୋଲି ପ୍ରୁଭ ହେଲା ତାକୁ ଆମେ ଫ୍ୟୁଚରରେ ୟୁଜ କରିପାରିବା ଏମିତି ଗୋଟେ ମୁଁ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ ଦେଇଦେବି ଯୋଉଟା କି ତମେ ମାନେ ୟୁଜିଂ କରିପାରିବନି ଆଗକୁ ମ୍ୟୁଟ ରଖ ପ୍ଲିଜ ନହେଲେ ଶୁଣାଯିବନି ମ୍ୟୁଟ ରଖ ସମସ୍ତେ ଠିକ ଅଛି ଦେନ୍ ଆସିଲା ନେଚୁରାଲ ସାଇନ୍ସ ହଉଛି ତମର ଟୁ ପାର୍ଟ ଯୋଉଟା କି ହଉଛି ତମ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ଗୋଟେ ହଉଛି ସେଥିରେ ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଆସିଲା ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ସେଥିରେ ତମ ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ ଚାରିଟା ଜିନିଷ ଆସିଲା ତ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ କଣ ତମେ ପଢିଛ ସ୍କୁଲରେ ଆମର ଥିଲା ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ଆଉ ଗୋଟେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସରେ ଆମେ କଣ ଯୋଉ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଭଳିଆ ଯେମିତି ଥିଲା ସେଇଗୁଡାକ ପଢୁଥିଲେ ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ ମନେ ପଡୁଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଓଡିଆ ମିଡିୟମ ଯଦି ପାସ୍ ଆଜ୍ଞା ଆଉଟ୍ ମ୍ୟାମ୍। ହେଇଥିବ ତ ଇଂଲିଶ ଆଜ୍ଞା ମିଡିୟମ ମ୍ୟାମ୍। ମନେ ପଡୁଛି ସେଇ କଥା ତାପରେ ମୋର କେମିଷ୍ଟ୍ରି ଜମା ହୁଏନି ସତରେ ମାନେ ଯୋଉ ରାସାୟନିକ ବିଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ମୁଁ ଖାଲି ସେ ଯୋଉ ପାସ୍ ମାର୍କ ଆଣିବା ପାଇଁ ପାଠ ପଢେ ମୋର ବିଲକୁଲ ଇକ୍ୱେସନ ମନେ ରହେନି କୌଣସି କିଛି ଜିନିଷ ମୋର ମନେ ରହେନି ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ କିନ୍ତୁ ବହୁତ ବଢିଆ ହୁଏ ତ ଲାଇଫ ସାଇନ୍ସ ଆମେ ଯୋଉଟା ବାୟୋଲୋଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି ପଢୁଛେ ସେଥିରେ ତମର ହ୍ୟୁମାନ ରହିଗଲା ରିପ୍ରଡକ୍ସନ ଟ୍ରି ରହିଗଲା ଆନିମଲ ରହିଗଲା ସବୁ ଜିନିଷ ଆମେ ସେଥିରେ ପଢୁଛେ ତାପରେ ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରେ କଣ କଣ ଆସୁଛି ଫିଜିକ୍ସ କେମିଷ୍ଟ୍ରି ତମେ ଜାଣିଛ ଏଣ୍ଡ ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ ବି ଜାଣିଛ ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ ମାନେ ଆର୍ଥ ବିଷୟରେ ମାନେ ଯେମିତି କି ଜୋଗ୍ରାଫିରେ ତମର ସବୁ ଆର୍ଥ ଆସୁଛି ଆର୍ଥ ବିଷୟରେ ନଲେଜ କୁ ଆମେ ସେଟା ପ୍ରୁଭ କରୁଛେ ଦେଖୁଛେ ତ ସେଇଟା ହଉଛି ତମ ଯୋଉ ଆର୍ଥ ସାଇନ୍ସ ବୋଲି କୁହାଯାଏ ସାଇନ୍ସ ମାନେ ପ୍ରୁଭ ଯୋଉଥିରେ ହବ ଆର୍ଥ ମାନେ ପୃଥିବୀ ବିଷୟରେ ସରିଲା କଥା ତ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ମାନେ କଣ ଆଷ୍ଟ୍ରୋନୋମି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଟକ୍ ତମାନେ ହଉଛ ନା ପ୍ରି ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ଟକ୍ ସେଟା କଣ କି ତମର ମ୍ୟାରେଜ କେବେ ହବ କି ତମର ଜବ କେବେ ହବ ଯୋଉମାନେ ବିଲିଭ କରୁଥିବା ଜିନିଷରେ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉ ଆଷ୍ଟ୍ରୋଲୋଜି ମାନେ ଆମେ କଣ କହିବା ଜ୍ୟୋତିଷ ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନ ज्योतिष शास्त्र ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ର ज्योतिष शास्त्र ଠିକ ଅଛି ବାସ୍ ତ ଏଇଟା ଏଇ ସବୁ ଗୁଡାକ ଆସିଗଲା ତମର ଫିଜିକାଲ ସାଇନ୍ସ ରେ ଇନକ୍ଲୁଡେଡ ହଉଛି ଦେନ୍ ଆସିଲା ମିନିଂ ଅଫ ସାଇନ୍ସ କଣ ତ ମିନିଂ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ରେ କଣ ଆସିଲା ସାଇନ୍ସ ହଉଛି ତମର ଆକ୍ୱାରିଂ ନଲେଜ ଆମେ ଜାଣିଛେ ନଲେଜ ଆମେ ଆକ୍ୱାର କରିବା ସେଟା ହଉଛି ସାଇନ୍ସ ଯୋଉ ନଲେଜ ଆମେ ଆକ୍ୱାର କରିବି ତାକୁ ମୁଁ ପ୍ରୁଭ ବି କରିପାରୁଥିବା କଥା ଖାଲି ନେଇକି ଯେମିତି ମନକୁ କିଏ ମତେ ଗୋଟେ କହିଦେଲା ଯେମିତି ଏଇଟା ଫିଲୋସଫି ନୁହଁ
बुझी पारुछ तमे फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन पढुथिबो एटा फिलोसॉफी नो कि खाली जी जा कहि देला तमे सेटा बिलीव करि देबो फिलोसॉफी रे भी तीटा टर्म अछि जोडा कि फिलोसॉफी और एजुकेशन त माने जदी स्टार्ट हेइथिबो क्लास तमर पढिथिबो फिलोसॉफी होची थ्योरी एंड कोन एजुकेशन होची तमर प्रैक्टिकल सेकरे भी तीटा जिंस अछि किंतु एठी मो कथा कहूची जोडा कि साइंस रिफर्स टू ए सिस्टम ऑफ एक्वायरिंग नॉलेज साइंस रा माने होची विभिन्न प्रकार में नॉलेज टा एक्वायर करिवा एंड सब बड़े एटा कोन करे ना इंटरप्रिटेशन एंड इन्वेस्टिगेशन करे कि फिजिकल एनवायरनमेंट एंड विद इन आवर बॉडी आम बॉडी भीतर किछि गोटे एक्सपेरिमेंट करा जाए इन्वेस्टिगेट करा जाए जेमिति कि देखो तमको जेते बड़े एंटीबायोटिक दिया जाए तो एंटीबायोटिक रे तमरो सूट करूची कि नहीं संगे संग तमरो जो नर्व्स रे दिया जाए नहीं कोठी दिया जाए नॉर्मल स्किन टिके ना को पुश करके दिया जाए कि देखिबा पई कि आ किछि रिएक्शन होची कि नहीं मो कथा बुझी पारलो किछि समय परे जे कि इंजेक्ट करा जाए देखिछ ना तो बॉडी रे भी हमर एक्सपेरिमेंट होची जति कि मोर नॉलेज अछि मो कहूची ठीक अछि एग्जांपल से हंसीबनी ऑब्वियसली त माने सत्य कथाटा ही हां कि नहीं जति कि मोर एक्सपीरियंस अछि मो सेटा कहूची बुझिला तो सेटा आज्ञा तापर असला तमर कोन हाँ मु साइंस रो नुहा मु साइंस स्टूडेंट्स नुहा बट जति कि आमे तो बेसिक जिंस तो पढिचे ना तो से अनुसार मु कहूची आ भलो भलो एग्जांपल सब नै परिबो तो देखो से जिंस कहूची मु जोटा कि तुम साइंस टा लैटिन वर्ड रो आसीची साइंटिया मीन्स माने कोन टू नो किछि गोटे जिंस विषय जानिबा को हमें साइंस कहूचे मन रखिदा देन नेक्स्ट आसिला आमे कहि परिबा यार ए पॉइंट रो मीनिंग होची कि जेते बळे आमे नेचर सहित क्रिया प्रतिक्रिया गोटे वर्ड मन रखिता एक्शन रिएक्शन विथ द नेचर माने केमितिका तमे जदी गछडा को काटी दोउछ ताहले तम तारो रिफ्लेक्शन में बहुत किछि तम डिमेरिट्स पाउछ ऑब्वियसली तुम फास्ट कथा तो बहुत ही खरा होची सेकंड होची तुम ऑक्सीजन तो मिलुनी सॉरी फास्ट होची ऑक्सीजन आसीबो तापरे रेन आसीगला तुम खरा भी होची तो जेतिक सब बेनिफिट्स हमें गोटे ट्री रु पाइबा कथा सेटा सब सरी जाउची जो तुम ट्री को हैम्पर करूछ तो एटा गोटे नेचुरल डिजास्टर रे हमर आसुची कि हम जदी तुम गछडा को काटी दोउछ ताले निहते एबर तार रिफ्लेक्शन किछि आसीबो तो एक्शन कला रिएक्शन मिलिला कांथरे जाई कि मारिबो हाथ कोन कांथ भांगी जो कौन एडवर्टाइजमेंट आसुची कांथ भांगी गला अंबुजा सीमेंट हाँ कि नहीं से सब रे भांगी जीव से जो तार एडवर्टाइजमेंट देखि ना से जो पर्सन कौन ना नाटा मु भूली गली तो सेमतिया देखते कि हाइट तार अधिक अछि वेट भी अधिक अछि से गोटे ग्रेट मुठा माले फॉलोइंग भांगी जाई पारे हाँ से भलो ता जाओ ता माने भी एक्टिव अच्छो सोशल मीडिया रे जानि जाओ हम जानि तो से सेटा कहूची मु सेमिति आले भांगी जीव सेटा हल्का कथा हला सेटा खाली जेमति एडवर्टाइजमेंट पाई बट सेमिति के सतरे नुआ तो सेटा तमे न्यूटन को थर्ड लॉ भी जानिछ ठीक अछि हां कि नहीं रे न्यूटन को लॉ नथिला तो माने अधिक आज्ञा जानिछ मैम थिला कि नहीं हाँ तो सेई जन ही मु सेटा ही कहूची कि तमरे जो हाथ को तमे तमे मारुछ कांथरे तो ऑब्वियसली तमे हाथ ही काटिबो तो न्यूटन तेलुगुणी का पोको जे हाँ अच्छा तेलुगुणी पोको जे जाउथबो देखिबो देखि कि ना भारी अपना लागुथबो ना ताको तो टच कर देबो से कोन करिवो डांस करिवो ना कोन कोयल करिवो ହେଇଯିବ ଗୋଟେ एकदम से कोई मुद्रा करते ହେଇଯିବ बास तो सेई जिंस तो तमे एक्शन करिवो तुमको रिएक्शन मिलिबो बुझी पारलो ना नहीं जेंति कि मु घरे एक्शन करे रागी किना जदी चिलेइबी मते कोन खाइबा बंद खाइबा आज बते मिलबनी एमते कोन पे चिलेलो खाइबा मिलबनी 2 घंटा पर पुणी खाइबा मतलब 2 घंटा भोक जो अलग प्रकार एते जोर से लागे आ कोनी तो रागीबाटा ही भलो कथा नुह बिकॉज एक्शन जदी मु करिवि मते रिएक्शन रे निहाते बरे शास्ति मिलिबो किछि ना किछि शास्ति मिलिबो आ सेई दिन मु केबे भी झगड़ा करेनी करे जेबे मते गोटे भलो खाइबा बनाउथबो घरे कि किछि गोटे फॉर्म फिलअप होथबो कि रिजल्ट बाहरी बाथिबो बिल्कुल साइलेंट सब काम मु कर देबी बिकॉज रिजल्ट बाहरिबो रिजल्ट जदी पॉजिटिव आसिला तो बहुत भलो कथा तमर सब विश फुलफिल हे जिवो जदी न आसिला एटा केवल मोस्ट नुह तम मानको सहित भी होथबो हां कि नहीं तो देखि तो तमे जेमिति एक्शन करिवो सेमति रिएक्शन टा भी तुमको रिफ्लेक्ट रे मिलिबो तो से दिन आमे कोन करछे झाड़ू चप्पल आरंभ करी ठेंगा आरंभ करी कि आज कोन बेलना पाटी एडा को सब आमे लुचेई दोचे हां कि नहीं माडा जो बाजिबो अलग प्रकार स्कूल लाइफ रे बेसी करके होथिला एबे भी होउची ही एबे गाली गाली कासी हां कि नहीं रे तो से आज्ञा जिंस मन रखिता ठीक आज्ञा मैम अछि तो नेक्स्ट आसिला साइंस रे हमर कोन कोन जिंस इंक्लूड होची जोडा कि ऑब्जर्वेशन आइडेंटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन एंड तमर आसिला एक्सपेरिमेंटेशन इन्वेस्टिगेशन ई जो वर्ड गुडा को तमाने निजे भल से भाबीबो जोडा कि साइंस रे इंक्लूड होची आमे बहुत किछन से ऑब्जर्वेशन करूचे देखुचे एक्सपेरिमेंट तमर लेखा गेला तुमो पई काम तुमे ई जिंसटा करिवो आमे सेटा को एक्सपेरिमेंट करी कि वेट करूचे कि देखिया कोन एक्शन रिएक्शन होची तापरे कि तमे देखुचो वेट करूचो तो ऑब्जर्वेशन पर्यवेक्षण जोडा करा जाय आइडेंटिफिकेशन तापर तमे आइडेंटिफाई कल कि हां ए जिंसटा एमिति का हैला
तमे डेस्क्रिप्शन में तमे एक्सप्लेनेशन देलो कि हाँ एमिति एमिति मु कली सेति पई ए रिजल्ट बाहरिला जो एक्सप्लेनेशन एनालाइज करबा एक्सपेरिमेंटेशन एक्सपेरिमेंट तो करूछ निहाती तापर आसे इन्वेस्टिगेशन जोडा कि तमरो एमती एटा सीरियली लिखा हैनी खाली मु कहूची कि ए सब वर्ड गुडा को साइंस भितर इंक्लूड हुए इन्वेस्टिगेशन माने जानिछ तमे खोलताल करबा ठीक अछि इन्वेस्टिगेट करबा समसे कोन आईसीडी कोच सॉरी जो सीआईडी देखु ना नहीं सीआईडी देखुतिलो छोटे बड़े देखुतबो ना Yes, बड़ा ma'am. लागेनी Yes, ma'am. Again. Okay, ma'am. सेई जिंस ठीक है ना तापर आसला थ्री फोल्ड नेचर ऑफ साइंस मन रखिता साइंस इज बॉडी ऑफ नॉलेज आमे जानि छे एटा साइंस इज अ मेथड ऑफ इंक्वायरी एटा भी जानि छे साइंस होची फर्स्ट नॉलेज एक्वायर करबा देन होची आमे इंक्वायरी करबा को कहा जाय एंड इन्वेस्टिगेशन को भी कहा जाय तो साइंस गोटे एमिति एटीट्यूड टुवर्ड्स लाइफ ए वे ऑफ थिंकिंग माने गोटे जिंस म भाबुची मो भाबी भी जोटा सेटा एक्शन रे करबी निहाती माने प्रैक्टिकली करबी तो साइंस भितर भी कोट ना कोटे थ्योरी लुचि की रही थाए देखो साइंस का मो मानुची प्रैक्टिकल जिंस जोटा कि हमें प्रूव करिकी तुमको देखै पारुचे ए स्टेटमेंट टा कि एमितिका कले ए जिंसटा हबो कंक्लूजन बिकॉज़ एटा मो करिके प्रूव करिची बट जो सिस्टमैटिक जो लेखा जाए तुम माइंड रे भाबुछ ना कि नहीं हाँ या पर एमती करबी तापर सेमती करबी एमती करबी सेमती करबी तो सेटा ही तुम थ्योरी तुम माइंड रे तुम स्टोर करलो तापर कि तुम सेटा इंप्लीमेंट करूछ तो कोट ना कोट साइंस भितर साइंस इज ए जोटा कि हमें कहने कि टीचिंग इज ए आर्ट एंड साइंस मन रखिथिबो गोटे सेंटेंस टा पढिथिबो मे भी टीचिंग इज ए आर्ट एंड साइंस तो टीचिंग तो गोटे कला हमें जानिछे पाठ पढेबा होचे गोटे कला तो ता भितर साइंस केमती आसिला बिकॉज़ हम प्रैक्टिकल भी इंप्लीमेंट करूचे निहाती तो सेही जिंसटा क्लास रे पाठ पढुचे जाईती तो सिमिलरली सेही जिंस आसिला तापर आसिला साइंस एज व्यूड बाय डिफरेंट पीपल डिफरेंट लोकन को मतरे कोन कोन डेफिनेशन अछि साइंस रो फर्स्ट होचे हमर लेमैन माने साधारण व्यक्ति तुम कौन कही माने नॉर्मल पीपल समस्त आमे कौन कहूचे साइंस डेफिनेशन साइंस इज ए बॉडी ऑफ साइंटिफिक इंफॉर्मेशन साइंस सब बेले तुमको कौन साइंटिफिक इंफॉर्मेशन दउछ साइंटिस्ट माने कौन कहउछंती साइंस गोटे मेथड जो थरे कि आमे हाइपोथेसिस बहुत सारा टेस्ट हुए हाइपोथेसिस माने समस्त जानिचो माने मु पचारुची जानिचो कि नाही बोली No, कौन ma'am. कहउछ Again, ma'am. Ma'am, hypothesis is a tentative guess. वेरी गुड तो देखो जो मैंने भी जानी नम से जिंस कहूची जेमते एग्जांपल गोटे प्रॉब्लम आसिला तो गोटे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करिया पई मो माइंड रे बहुत सारा आइडियास आसिला ताको हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग कहूचे ठीक अछि जते बेले गोटे प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करिया पई हम माइंड रे बहुत सारा आइडियास आसिला ताको हमें ब्रेनस्टॉर्मिंग कहूचे बट आमे जानिने एग्जैक्टली मानकर 5टा कि 6टा खंडे आइडिया आसिछ मो माइंड रे ए प्रॉब्लम ताको गोटे नॉर्मल प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करबा पई तो ता भीतर मो को जिंसटा इंप्लीमेंट करिवि मु केमति जानिबि सेटा मु एग्जांपल स्कूल बाहरु थिली तो सेते बेले गाड़ी पंचर हे गला तो मोर माइंड को आसिला कि मु करिवि कोन मते स्कूल तो एनी पहुंचवार अछि छुट्टी तो नहीं पारिबिनी मु करिवि कोन तो 4-5टा आइडिया मो माइंड को आसिला बस रे पळेबी ऑटो रे पळेबी ओला करिदेबी नले गाड़ीटा बाजी कि टिके लेट रे जीबी न तो छुट्टी नहीं जीबी माने कहूची एमती किछिटा बहुत सारा आइडियास आसिला मो माइंड रे नले आउ का गाड़ीटा नेबी नले काकोटे लिफ्ट मागी देबी तो ये सब जो आइडिया आसिला ताको ब्रेनस्टॉर्मिंग को आछे बट कोटे तमरो प्रॉपर आइडियाटा जोडा कि प्रॉब्लम को सॉल्यूशन करि परिबो मु तो जाने ना मु गोटे पर गोटे अप्लाई कली देखिले कि बहुत टाइम हे गलानी फास्ट होची आइडिया छुट्टी नहीं परिबिनी आइडिया फ्लॉप हे गला सेकंड बहुत टाइम हे गलानी गाड़ी बने के वाला को बहुत लेट हबो थर्ड घर तो केही नांती मते छाड़िबो की फोर्थ कोन कली जाउची ओला बुक करिवे फाइनली ओला बुक करली तापर जेकी गली स्कूल रे पहुंचली तीनटा स्टेप मोर काम देलानी फोर्थ नंबरटा काम देला ता माने कोन आइडिया 5-6टा मोर आसीथिला गोटे परे गोटे जो इंप्लीमेंट करिबा को कुहा जाय हाइपोथेसिस आ सेही आइडिया रो तमरा जोटा काम करि गला तो प्रॉब्लम सॉल्यूशन हला हो कोन आइडिया जनरेट हेबा को ब्रेनस्टॉर्मिंग गोटे परे गोटे इंप्लीमेंट करिबा पकई पकई चलेबा को कुहा जाय हमर हाइपोथेसिस समझ बुझि पारलो Yes, ma'am. एवरीवन क्लियर Yes. तो सही Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. देन आसिला फिलोसोफर कथा तो फिलोसोफर मानकर फिलोसॉफी अनुसार कोन साइंस ना साइंस इज ए वे ऑफ क्वेश्चनिंग सबले क्वेश्चन उठाए देखि तो फिलोसॉफी रे सबले क्वेश्चन उठाए ना फिलोसोफर माने कोन पे क्वेश्चन उठांती मोर फिलोसॉफी और पेडागोजी बहुत माने मो कहिबिनी कि बहुत भलो हुए मु पढ़ाए मते बहुत पसंद से सब्जेक्ट मु पढ़ाए हला
तो ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଫିଲୋସଫି ପଢାଏ ମାନେ ପୁରା କୋଉ ଦୁନିଆକୁ ପଳେଇବି ଆଉ କେହି ବୁଝି ପାରିବେନି ମୋ ଘର ଲୋକ ପୁରା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତି ତୁ କଣ କହୁଛୁ କୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟ କହୁଛୁ ତ ଏଇଭଳିଆ ଆସିଯାଏ ଫିଲୋସଫର ମାନଙ୍କର ଥିଙ୍କିଂ ସେଇଆ ତ ଫିଲୋସଫି ଟା ତମେ ପଢ ଜାଣିବ କେତେ ସୁନ୍ଦର କେତେ ବଢିଆ ଜିନିଷ ମାନେ ତମ ଅଟୋମେଟିକ ତମ ଭିତରେ ସ୍ପିରିଚୁଆଲିଟି ଆସିଯିବ ତମମାନଙ୍କ ପେପର ଅଛି ନା ସିଡିପି ର ବି ଅଛି ଫିଲୋସଫି ଅଛି ପଢିବ ଜାଣିବ ବହୁତ ବଢିଆ ଅଛି ତ ଫିଲୋସଫିରେ ସବୁବେଳେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏରାଇଜ ହୁଏ ହ୍ୱାଇ ହ୍ୱାଟ ୱେର ହାଉ ମଚ ହ୍ୱେନ୍ ଏସବୁ ଜିନିଷ क्वेश्चन उठाए सब कौन पाई एमितिका हैला काहे हैला कौन पाई हैला केतेबेले हैला कौन पाई कौन रीजन थिबो एमिति काहे कि हैला नाही एटा होचे तमरो अकॉर्डिंग टू फिलोसोफर मानकर अनुसार साइंस तो ओवरऑल हमें साइंस रो मीनिंग आथिला कि a body of knowledge a way of investigation or method and a way of thinking in the आमे कहबा प्यूरिफाई माने कि प्यूरेस्ट माने कि किछि एथरे पूरा क्लियर थिबा क्लियर कट आमे ए वर्ड भी यूज कर परिबा टोटली क्लियर थिबा ऑफ एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ नेचर मु गोटे स्टेटमेंट को प्रूव करके जतबेले इंप्लीमेंट करूची मो लाइफ रा सम्मान को जतबेले बतौची तो मो मन भितर किछि भी कंफ्यूजन नाही दैट्स कॉल्ड साइंस ओवरऑल हम कहबा जोटा कि एविडेंस कलेक्ट करूची एदिक होप समस्त बुझी पारिथिबो नेक्स्ट आसिला नेचर ऑफ साइंस कोन साइंस इज सिस्टमैटिक नॉलेज मु कहिली अच्छा सिस्टमैटिक नॉलेज मन इच्छा मु कहि दे पारिबि नै माने मन इच्छा मु पढि दे पारिबि नै मैं कहबी तुमको आमे जतबेले पढुचे 5टा यूनिट रे पढिबा यूनिट 1 पर 2 पढिबा 2 पर 3 तापर 4 5 एम तो नै ना मु यूनिट 1 टा पढि दे कि पुणी अथरे 3 को जंप कर देबी कि 5 को जंप करबी सेमती हुएनी तो एटा गोटे सिस्टमैटिक नॉलेज आउ से जो नॉलेज ता आमे कलेक्ट करी जिबा प्रीवियस नॉलेज सहित प्रेजेंट नॉलेज कलेक्टेड थिबो रिलेटेड थिबो ठीक अछि को रिलेशन थिबो तार प्रीवियस नॉलेज सहित एबे का नॉलेज ता तो से पे हमें प्रायर नॉलेज बोली कहूचे जोटा पूर्व ज्ञान कौन अच्छे तुमर साइंस इज बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस ऑब्वियसली ना प्रोसेस तुमको बताऊनी एमती स्टेप रे करबो हेले जाई कि तमे कंक्लूजन रे बाहरिबो प्रोडक्ट जोटा तुमर बाहरुची आउटकम बाहरुची तो एटा होची कोन प्रोसेस एंड प्रोडक्ट साइंस इज जोडी सिस्टमैटिक लर्निंग पढेइले बजे कहिली एंड नेक्स्ट आसिला साइंस इज बिल्डिंग ऑफ सेल्फ कांसेप्ट एंड सेल्फ सिस्टम जेतरो तमे गोटे एक्सपेरिमेंट करिके पिला माने सक्सेस हे जाउचे बा तमरो जो एम टा फुलफिल होउचे तमे कहउछ देखिलो मु जिति गली मु जाऊ सक्सेसफुली एक्सपेरिमेंट टा कर देले एमते हमें कहउचे ना कहउचे कि नहीं तो सेतबेले तमरो कोन सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ुची सेल्फ आमे कहबा रियलाइजेशन बढ़ुची ठीक अछि तमर किछि कंफ्यूजन रहउनी एवरीथिंग इज क्लियर व्हेन यू प्रूव तो प्रूव होउनी मुंडा खराब होउची काहे कि एमते होलानी एमते कोन हला कोन भूल हे गला जेमति कि सब बेले मोर केक बनला बेले हुए केक और बिरयानी मैं मो जिंदगी रे मो दुईटा जिंस बोधे केबे बनै परिबिनी मते लागुची मो जिंदगी सतरे माने एमते तो 25 इयर्स हे गला मु सिखिची रोसे पाखा पाखी हे गलानी 8-9 वर्ष तो हे गलानी बिकॉज़ मो बोथ पेरेंट्स होचंती टीचर से माने वर्किंग तो ऑब्वियसली मते काम करिया को पड़थला माने रोसे करिया को पड़थला मेजरली हैला तो एते मु बहुत छोट रो सिखिची रोसे माने 10 क्लास परे परे तो मु सिखि जाईची 10 क्लास बेलको मधा करूथिली टिके करूथिली बट ता परे मु पूरा प्रॉपर्ली सिखिची किंतु आज पर्यंत मते बिरयानी आउ केक आसिला नाही से जत्ते रेसिपी तुम फॉलो करो जहा खर्च करो से जो कोन बनैछे रे मार्बल केक ना कोन सॉरी मार्बल कोन थिलो सेटा मु देखिथिली काली पर दिन गोटे YouTube रे देखुथिली एते सॉफ्ट वाला केक माने विश्वास करो देखि ना पूरा लोभ लागुची कि वाओ केते बढ़िया छै किंतु मु जमा बने पारोनी ता माने मैम कोन ईस्ट पाउडर यूज करनांती ए जो एसे मु सब यूज कले से होई नाही माने जाना नाही माने मते एमिति का लागे कि मोठो अधिक भलो रेस्टोरेंट स्टाइल बना होची मु घरे वेज बिरयानी बनैछि से नॉन वेज रो भी बनैछि किंतु जो मजाटा बाहर लागे सेटा घरे लागेनी बिकॉज घरे सब मना करिवे एदि अधिक तेल पड़िबनी एमिति पियाज पड़िबनी सेमिति कलर पड़िबनी एमिति होबनी सेमिति होबनी से एते सब रेस्ट्रिक्शन भीतर तने कला बेलको छाड़ टेस्ट रो पूरा जाइथिबो तो सेई वाला मते केनते बाग लागेनी माने मु भाबे कि मु परफेक्ट क्षेत्र करि पारे नाही ठीक अछि तो एई जिंसटा तो ता बोली का मु कोन कहिबी कि एक्सपेरिमेंट टाइम भूल मु करि पारुनी ता बोली का कि एक्सपेरिमेंट टा भूल ता मन तो समस्त एटा भूल करथांते ना तो सेई जिंसटा होची तमरो कोन ना तमरो ब्लेंड ऑफ लॉजिक एंड इमेजिनेशन आमे कहबा कि जोटा कि सब जिंस रे मिक्स अप ब्लेंड माने मिक्स अप करबा ग्राइंडर जोटा में मिक्स करूचे लॉजिक और इमेजिनेशन मु भाबुची भाबीबी तापर लॉजिक यूज करबी तापर कि करबी सेमति कि आमे कहूचे संजो बेले राति रे आमे स्पेशली साग कि कलरा कि गरिष्ठ खाइबा जेमति उपमा उपमा हे गला एबडा तो खाया कथा न कोन पय ता रीजन कोन रीजन कोन कहबी मु जदी म आई कहंती
ଖାଇଲେ ମ୍ୟାମ୍ ରକ୍ତ ଡାଇଜେସନ ହୁଏନି। ବାନ୍ତି ହବ। ହଁ କିନ୍ତୁ डाइजेस्ट ତାର हुए ଗୋଟେ मैम। ଅଛି process, ଡାଇଜେସନ ହୁଏନି। ବଟ୍ ତାଙ୍କର ଦେଖିବା ଆଗକାଳ ଲୋକମାନେ ଯେମିତି କି ମୋ ଆଈଙ୍କ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦଉଛି, ସେ କହିବ ରକ୍ତ ବାନ୍ତି ହବ, ତୁ ଜମା ଖାଇବୁନି, ରାତି 2ଟାରେ ଉଠିକି ରକ୍ତ ବାନ୍ତ କରିବୁ। ତ ତାର ମିନିଂ ଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି ସେମାନେ, ରିଜନ ଟା ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କୁ ମୁଁ ବତେଇଲି ରିଜନ ଟା କି ନାଇଁ, ରିଜନ ହଉଛି କଣ, ତମର ଯେହେତୁ ସନଲାଇଟ ପଡୁନି ଓବିୟସଲି ତମର ହଜମ ପାୱାର ଟା କମି ଯାଉଛି ନା ରାତିରେ, ସେ ହାଲକା ଫୁଲକା ଖାଇବା କଥା। ଏମିତି ନାଇଁ କି ଶାଗ ଖାଇଲେ ତମର ପୁରା ଡେଥ୍ ହେଇଯିବ, ସେମିତି କିଛି ଅଛି କି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଖାଇବା କଥା ନୁହଁ, ହଜମ ହବାକୁ ବହୁତ ଟାଇମ ଲାଗେ ସେଗୁଡା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ତ ସାଇନ୍ସ ଡିମାଣ୍ଡ ଏଭିଡେନ୍ସ, ସବୁବେଳେ ଏଭିଡେନ୍ସ ସେଇଟା ମାଗେ, ଏଣ୍ଡ ଏଇଟା ତମର ପ୍ରେଡିକ୍ଟ କରେ ଫ୍ୟୁଚର। ଆଉ ଏଇଟା ଆସିଲା ଡାଇନାମିକ, ଯେ ତମର କିଛି ଆମେ ମଡର୍ଣ୍ଣାଇଜେସନ ଅନୁସାରେ କିଛି ନା କିଛି ଚେଞ୍ଜେस କରୁଛେ, କିଛି ନା କିଛି ମୋଡିଫାଏ କରୁଛେ। ତ ଇଟ୍ ଇଜ ଡାଇନାମିକ ମାନେ ଚେଞ୍ଜେबଲ। ଦେନ୍ ଆସିଲା କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ ସାଇନ୍ସ। କଣ କଣ କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଛି? ପର୍ପୋସିଭନେସ୍ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଆର ଗୋଲ ଅଛି ହେଲା। ପର୍ପୋସିଭନେସ୍ ର ମିନିଂ ହେଲା ଗୋଲ, ଏମ୍। ସାଇନ୍ସ ର ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଲ ଅଛି। ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି, ସିରିଏଲି ପଢ, ସିରିଏଲି ଦେଖ। ଅବଜେକ୍ଟିଭିଟି ମାନେ କଣ? ଏମ୍ ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି ଜାଣିଛ ତ ନା ଜାଣିନ? ଏମ୍ ଆଉ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଅଲଗା ନା ଏକା, ନା ଦିଟାକ ସେମ୍? अलग है मैम। ଅଲଗା ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍, ଅଲଗା। କେମିତି ଅଲଗା କିଏ କହିବ? अलग କଣ? ମ୍ୟାମ୍ ଏମ୍ माने ମାନେ एम टा ହଉଛି होता लॉन्ग टर्म गोल्स, ऑब्जेक्ट टा ହଁ शॉर्ट टर्म गोल्स। ସର୍ଟ କିଛି ସର୍ଟ ଟପିକ ରୁ ଯଦି ଆମେ ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛେ ତାହେଲେ ସେଟା ଅବଜେକ୍ଟିଭ ରେ ଯିବ। ଯଦି ଲଙ୍ଗ ଟପିକ ରୁ ଆମେ କିଛି ଶିଖିବାକୁ ପାଉଛେ ସେଟା ଏମ୍ ରେ ଯିବ। ଭେରି ଗୁଡ, ଯାହା ହଉ ତମେ ତାହେଲେ ସମସ୍ତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଅଛ ନା। ବଢିଆ ବଢିଆ ବେଚ୍ ଟା ମୁଁ ଗୋଟେ ପାଇଛି, ମାନେ କି ସମସ୍ତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟେଡ ଅଛ, କିଛି ନା କିଛି ରେସ୍ପନ୍ସ କରୁଛ, ବହୁତ ବଢିଆ। ତ ମୋ କ୍ଲାସରେ ସମସ୍ତେ ଏମିତି ରେସ୍ପନ୍ସ କରିବ, ସମସ୍ତେ ଆକ୍ଟିଭ ରହିବ ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ଇଭିନିଂ ରେ ମ୍ୟାମ୍। ତ କ୍ଲାସ ହବ, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ସମସ୍ତେ ରୋଷେଇ ବାସ ସାରି ଦେଇକି ଆସିଥିବ, ଠିକ ଅଛି, ଟିକେ ଖାଇଦବ ହାଲକା ଫୁଲକା, ତାପରେ ରୋଷେଇ ସାରି ଦେଇକି ଆସିବ, ଆମେ କ୍ଲାସ କରିବା ମସ୍ତରେ, ତାପରେ କି ଡିନର କରିବା। ଓକେ, ସମସ୍ତେ ठीक है मैम। ଏନର୍ଜେଟିକ ରେ ଆସିବ। ହୁଁ। ତ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଆଉ ଏମ୍ସ ଭିତରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ଏମ୍ସ ହଉଛି, ଓକେ ମ୍ୟୁଟ ରଖ। ତ ଏମ୍ସ ଟା ହଉଛି ତମର କଣ, ଯୋଉଟା କି ଆମେ କହିବା ଲଙ୍ଗ ଟର୍ମ, ଯେମିତି କି 5ଟା ଯାକ ୟୁନିଟ୍ ଯେତେବେଳେ ସାରିକି ତମର ସେମିଷ୍ଟାର ଏକ୍ସାମ ହଉଛି, ଦ୍ୟାଟ କଲ୍ ତମର ଏମ୍ କି ଫୁଲଫିଲ ହେଲା, କି ହଁ ମୋର ଫାଇନାଲି ସେମିଷ୍ଟାର ହେଲା, ଆଉ ଏଇ ଫାର୍ଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟାରରେ ମୁଁ ଏତିକି ମାର୍କ ରଖିଲି। ଅବଜେକ୍ଟିଭ ମାନେ କଣ, ଯେତେବେଳେ ୟୁନିଟ୍ 1 ଟା ଆମେ ସରୁଛୁ, ଗୋଟେ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ତମର ଫୁଲଫିଲ ହେଲା, ୟୁନିଟ୍ 2 ସାରିବା ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା। ତ ଏଇଟା ପାର୍ଟ, ମାନେ ଆମେ କହିବା କି ଏମ୍ ଟା ହଉଛି ତମର ପୁରା ହୋଲ କୁ ବୁଝାଏ, ଏଣ୍ଡ ତମର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ହଉଛି ପାର୍ଟ, ସର୍ଟ ଜିନିଷକୁ, ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷକୁ, ଠିକ ଅଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ରିପ୍ଲିକେବିଲିଟି, ତା ମାନେ କଣ? ଡିଫରେଣ୍ଟ ଜାଗାରେ ଯେମିତି ଆମେ ୟୁଜ କରିପାରିବା। ଯେମିତି କି ଯୋଉ କହିଲି, ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଟା ଯେତେବେଳେ ଯୋଉ କହୁଥିଲି, ଯୋଉ ତରଙ୍ଗ, ଯୋଉ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମିତି ଆମେ ପକେଇଦବା ଗୁଡିରେ, ଆଉ ପାଣିର ସବୁ କଣ ଲେୟାର ଲେୟାର ହୁଏକି ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତ ସେଇଟା କେବଳ କଣ ଆମ ରାଉରକେଲାରେ ହଉଛି? ରାଉରକେଲାରେ ଆଉ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ନଦୀ, ସେଇଠି ନଦୀ ରହୁଛି କିରେ, ଆଉ କୋଉଠି ହଉନି? ତମର ହଉନି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ପୁରୀରେ ହଉନି, मैडम ଯୋଉ ଜାଗାର सबुठी ପିଲା हବ। ସବୁ ଜାଗାରେ ହଉଛି। ତ ସେଇ मैडम ଜିନିଷ, ତ सब ଏଇ जगह। ହଁ, ମ୍ୟାମ୍ ତ ଏଇ ସାଉଣ୍ଡ ଏଇଥିରେ ୱେଭ୍, ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ସାଉଣ୍ଡ ୱେଭ୍। ସାଉଣ୍ଡ ହୁଏ, ବାସ୍ ବାସ୍। ସବୁ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ଆମେ କହିବା। ସେଇ ଜିନିଷଟା ଏ ଯୋଉ ଆମ ଘରେ ମୁଁ କହିବି ଯେ ଯୋଉ ସେଟା ତେଲୁଗୁଣି ପୋକ ଉପରେ ଯୋଉ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟଟା, ସେଟା କଣ ଖାଲି ଆମ ଘରେ ହିଁ ମୁଁ କରିବି, ତମମାନଙ୍କର କଲେ କଣ ସେ ଯୋଉ ପୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛି ନା କଣ, ଆଉ ଖାଲି ମୋ ପାଖରେ ହିଁ ସେ ଗୁଡେଇ ହେଇଯାଉଛି? ସେମିତି ତ ନାଇଁ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେଇ ଜିନିଷ ହିଁ ହଉଥିବ। ତ ଏମିତିକା ଏଇଟା ହଉଛି କଣ, ରିପ୍ଲିକାବିଲିଟି ମାନେ ଯୋଉ ଷ୍ଟେଟମେଣ୍ଟରେ ଆମେ ପ୍ରୁଫ୍ ଆସିଲେ ଲାଷ୍ଟକୁ, ସେଇଟା ଆମେ ସବୁ ଜାଗାରେ ୟୁଜ କରିପାରିବା, ସମସ୍ତେ ୟୁଜ କରିପାରିବେ। ତାପରେ ଆସିଲା ରିଲାଏବିଲିଟି। ରିଲାଏବିଲିଟି ମାନେ କଣ? ରିଲାଏବିଲିଟି ମାନେ ଦେଖ, ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଜିନିଷଟା। ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ମୁଁ ବନଉଛି, କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପରଟା ଯେତେବେଳେ ବନଉଛି, ମନେକର 10 ମାର୍କର ମୁଁ ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଏକ୍ସାମ କରେଇଲି, 10 ମାର୍କ, ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ୱେଟ୍ କର ଟିକେ। ଏଇ କଣ ପାଇଁ ଏଠି ଚିଲଉଛ ରେ? ହ୍ୟାଲୋ, ସରି ପିଲାମାନେ, ଟିକେ ଏତେ ସେ ପିଲା ଗୁଡାକ ତ ଜାଣିଥିବ କେମିତିକା, ତମାନେ ପ୍ଲିଜ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବ, କଣ କହିବି ଆଉ, ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ, କଣ କରିବା? ଚଳିବ ମ୍ୟାମ୍। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ପିଲା ଗୁଡାକ ଏତେ ଛୋଟ ଅଛନ୍ତି ନା, ତ ତାଙ୍କୁ କହିଲେ ବି ସେମାନେ ଶୁଣିବେନି। କିଛି ନାହିଁ, ଚଳିବ, ପଢାନ୍ତୁ ହଁ, ଆପଣ। ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିଦବ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ତ ସେଇଭଳିଆ। ତ ସେଇଆ କହୁଥିଲି ମୁଁ, ରିପ୍ଲିକାବିଲିଟି ସରି ଯୋଉ କଣ ରିଲାଏବିଲିଟି, ତା ମାନେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଦେଖ, ଯେମିତି ମୁଁ ମନେକର 20 ମାର୍କର ଅବଜେକ୍ଟିଭ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛି, ନା ଖାଲି ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ, ଠିକ ଅଛି, ତ ଖାଲି ତ ସର୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟଟା କଲି, ତ 20 ମାର୍କର ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କରିଛି, ମନେକର 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ମୁଁ ଟେଷ୍ଟ କଲି,
ତ 10 ଜଣଙ୍କ ଭିତରେ ଆନ୍ସରଟା ତ 20 ହିଁ ବାହାରିବ ନା, ମାନେ କି ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଅଛି, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏମିତିକା 20 ମାର୍କର ଅଛି, ତ 20 ମାର୍କ ଯୋଉ ପେପରଟା ମୁଁ ବନେଇଛି, ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପରଟା, ସେଇଟା ଯୋଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଇକ୍ୱାଲି ଦେଇଛି କି ସେମ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପରଟା ମୁଁ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଦେଇଛି। ମୋ କଥା ବୁଝିପାରୁଛ ନା ନାଇଁ? 20 ମାର୍କର କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ବନେଇଲି, କ୍ଲାସରେ ମୁଁ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁଟ୍ କଲି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପରଟା। ଯେତେବେଳେ ସେମାନେ ଆନ୍ସର ଲେଖୁଛନ୍ତି ତ 20ରୁ ସେମାନେ କେତେ ରଖିବେ, ୟେସ୍ ଅର୍ ନୋ? ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ 20 ସେମାନେ କେତେ ରଖିବେ? ତ 20 ହଉଛି ଗୋଟେ ଫିକ୍ସ ମାର୍କ। ତାପରେ ଯିଏ ରଖିଲା, କିଏ ରଖିଛି 10 ରଖିଛି, କିଏ 5 ରଖିଛି, କିଏ 15 ରଖିଛି, କିଏ 20ରୁ 20 ବି ରଖିଛି, ତ ସେଇଟା ଭେରିଏବଲ ଅଛି, ସେଇଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ଅଲଗା। କିନ୍ତୁ ମନେକର ଗୋଟେ ପିଲାଟେ ରଖିଛି 20ରୁ 10, ଆଉ ଜଣେ ରଖିଛି 12, ଆଉ ଜଣେ ରଖିଛି 17, ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲ? ତ ସେଇଟା ମୁଁ ଚେକ୍ କଲି, ଜଣଙ୍କର 10 ରହିଲା, 12 ରହିଲା, 17 ରହିଲା। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଚର ବି ଆସିକି ଚେକ୍ କରିବେ, ତାର ବି ସେମିତି ସେଇ ଜିନିଷଟା ହିଁ, ମୁଁ ଯୋଉ ଚେକ୍ କରିଥିଲି 10 ରଖିଥିଲା, ତ ସିଏ ଚେକ୍ କଲେ କଣ 15 ରଖିଦବ କି? ନାଇଁ ନା, ସିଏ ବି ତ ସେଇ 10 ହିଁ ରଖିବ, ସିଏ ବି ସେଇଟା 12 ରଖିବ, ଇଏ ବି 17 ରଖିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଚର ଆସିଲେ ଥାର୍ଡ ଜଣ, ସିଏ ବି ଟେଷ୍ଟ କଲେ, ଚେକ୍ କଲେ, ଆଉ ଥରେ ରିଚେକ୍ କଲେ, ସେଇ 10 ରଖିଲା, ସିଏ 12 ରଖିଲା, ସିଏ 17 ରଖିଲା। ତ 50ଟା ଟିଚର ଆସିଲେ ବି ସେମ୍ ହିଁ ରହିବ ମାର୍କ, ତାକୁ କୁହାଯାଏ ରିଲାଏବିଲିଟି। ବୁଝିପାରିଲ? 20 ମାର୍କକୁ କୁହାଯାଏନି ରିଲାଏବିଲିଟି। ତମେ ଯେତେ ରଖୁଛ, ତମେ ରଖିପାରିବ କେତେ, 20ରୁ 20 ବି ରଖିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ତ ସେଇଟା ଯେତେବେଳେ ସମସ୍ତେ ଟେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ରିଚେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ସେମ୍ ଆନ୍ସର ବାହାରୁଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ସେମ୍ ମାର୍କ ବାହାରୁଛି, ତାହେଲେ ଯେ କହିବା ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପରର ରିଲାଏବିଲିଟି ଅଛି। ଆଗକୁ ତମାନେ ପଢିବ, ଅଛି ବହୁତ ସାରା ପଏଣ୍ଟ। କ୍ଲିୟର ହେଲା ନା? ଏତିକି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଲ Yes, ma'am. ରିଲାଏବିଲିଟି ମାନେ କଣ? Yes, ma'am. ତାପରେ ଆସିଲା ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କଣ? ଆଚ୍ଛା, ରିଲାଏବିଲିଟି କେମିତି ହେଲା? ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଥିଲା ବୋଲି ତ ରିଲାଏବିଲିଟି ହେଲା। ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ମାନେ ବୈଧତା, ଯେମିତି ଆମେ କହୁଛେ ନା ତମର, ହଁ ମ୍ୟାମ୍ ବୁକରେ ତ ଏଇ ୱାର୍ଡ ଗୁଡା ମୁଁ ପାଉନି, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ। ହଁ, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ତମେ ଏଗୁଡାକ ଆଡ୍ କରିପାରିବ। ଦେଖ, ବୁକ୍ ରେ ବହୁତ କମ ଲେଖା ହେଇଛି, ବହୁତ ଅଧିକା ଲେଖା ହେଇଛି, କୌଣସି ଜିନିଷର ମାନେ କି କଣ କହିବି, ତମେ ବୁକ୍ ବି ଫଲୋ କରିପାରିବ, ଏଥିରୁ ବି ଫଲୋ କରିପାରିବ। ଏଇଟା ମୋର ନିଜର ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ୍, ମୁଁ ଏଇଟା ଦୀର୍ଘ 3-4 ବର୍ଷ ହେଲା ପଢେଇକି ଆସୁଛି, ବୁଝିପାରୁଛ? ସେଇଗୁଡାକ ତମେ ଆଡ୍ କରିପାରିବ। ଯଦି ଚାହୁଁଛ ଆଡ୍ ନ କରିକି ବୁକ୍ ରୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ, ବୁକ୍ ରୁ ବି ଲେଖିପାରିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ତମେ ଲେଖିପାରିବ, ହେଲା। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ ଅଫ ସାଇନ୍ସ ତମେ ଯଦି ୟୁଟ୍ୟୁବରେ ବି ମାରିବ ତ ହେଲେ ବି ଆସିବ ନା, ଆସିବ କି ନାହିଁ? ତ ସେଗୁଡାକୁ ବି ଲେଖିପାରିବ, ଆଜ୍ଞା କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମ୍ୟାମ୍ ଏଇଟା ଯେହେତୁ ମୋର ଏଇଟା ଗୋଟେ handwritten note ଟା। କୋର୍ସ, ତ ସେଥିପାଇଁ ତ ସବୁଆଡୁ ଆମେ ନେଇକିନା ନୋଟ୍ ବନେଇ ପାରିବା। ନିହାତି, କେବଳ ବିଏଡ୍ ରେ ନୁହଁ, ମୁଁ ଏଇଟା ମାନେ +2 ରେ ହିଁ ମୋର ବନାଏ। ମୁଁ ସବୁବେଳେ ମୋ ନିଜର ନୋଟ୍ସ ବନାଏ, ତାକୁ ବି 4-5ଟା ବୁକ୍ ଫଲୋ କରିକିନା, କି 4-5ଟା ଗାଇଡ୍ ହେଇଗଲା କି ଯାହା ବି ଜିନିଷ। ବିକଜ କୌଣସି, କାରଣ ତମେ ଜାଣିଛ ନା, ସ୍କୁଲରେ ସିନା ଏନସିଇଆରଟି ଥିଲା କି ସ୍କୁଲରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବହି ଥିଲା, ସେଇ ପର୍ଟିକୁଲାର ସେଇ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ହିଁ ପଡୁଥିଲା। କିନ୍ତୁ କଲେଜ ଲେଭେଲରେ ତମେ ନିଜେ ଜାଣିଛ କେମିତିକା ଥାଏ, ଆଉଟ୍ ଅଫ୍ ସିଲାବସ୍ ବି ଆସେ। ତ ସେ ଅନୁସାରେ ତମକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରିକି ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ ନିଜ ଓନ୍ ଭାଷାରେ, ହଁ କି ନାଇଁ? ହଁ ତ ମ୍ୟାମ୍, ସେଇଭଳିଆ ତମେ ଗୋଟେ ପଢିବ। ସୋର୍ସରୁ ସବୁ କିଛି ମିଳିବନି। ହଁ, ତ ସେଥିଲାଗି ସମସ୍ତେ ଏଇଟା କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଆସେ କି ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଯୋଉଟା ଲେଖିଛନ୍ତି ବୁକ୍ ରେ ଏଇଟା ନାହିଁ, ବୁକ୍ ରେ ଏଇଟା ଅଛି, ଆପଣ ଲେଖୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣ ବୁକ୍ କୁ କହୁନାହାନ୍ତି। ତ ବୁକ୍ ରୁ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ଆସେ। ବୁକ୍ ଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଫାଷ୍ଟ ମେଟେରିଆଲ, ହଁ କି ନାଇଁ? ତାପରେ ହିଁ ଆମେ ସବୁ ଗାଇଡ ବୁକ୍ ବାହାରିଲା କି ନୋଟ୍ସ ବୋଲା, ତ ସେଇ ବୁକ୍ ରୁ ହିଁ ତ ବାହାରୁଛି ନା ସିଲାବସ୍ ଦେଖିକି। ସେଣ୍ଟେନ୍ସ ପଏଣ୍ଟ ଅଲଗା ଥିବ, ସେଇଟା ତମେ ନିଜେ ଆଡ୍ କରିପାରିବ, କିଛି ଆଜ୍ଞା ଅସୁବିଧା ମ୍ୟାମ୍। ନାହିଁ। ତ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି କଥା କହୁଥିଲି, ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ମାନେ କଣ? ବୈଧତା। ଯେମିତି କି ତମ ମୋବାଇଲ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର ବୈଧତା, ଯେମିତି ମୋର November 11ରେ ସରିଯିବ, ହେଲା। ପାଖରେ ଟଙ୍କାଟେ ବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସରିଯିବ, ପୁଣି ମତେ 1000 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରିବାର ଅଛି। ମୁଁ 3 ମାସରେ ଥରେ ରିଚାର୍ଜ କରେ, 899 ବାଲା। ବୁଝିପାରୁଛ କଥାଟା ମୁଁ କଣ କହିଲି? ତ ଏଇଟା ହଉଛି କଣ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ତା ମାନେ କଣ? ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ କଥା ଲେଖିବ କି? ନାଇଁ। ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ମାନେ ହଉଛି ବୈଧତା, ତା ମାନେ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପରର କ୍ୱାଲିଟି ଥିବ। ଯଦି ମୁଁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ବନେଇବି ଯେମିତି କି ସେ 20ରୁ 1 ବି ରଖିପାରିବନି, ତାହେଲେ ତ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ହିଁ ନାହିଁ, ମାନେ କିଛି ଅର୍ଥ ନାହିଁ, ମିନିଂ ହିଁ ନାହିଁ। ମୁଁ ଏମିତି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ବନେଇବି ଯେମିତି କି ତାର ସିଲାବସ୍ ସରିଥିବ, ସେଇ ପାଠଟା ଯୋଉଟା କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ରେ ଲେଖିଛି ସେଗୁଡାକ ପାଠଟା ମୁଁ ତାକୁ ପଢେଇଥିବି, ତାର କରିକୁଲମ ଥିବ, ତାର ସିଲାବସ୍ ରେ ଥିବ, ପାଠଟା ପଢାଇଥିବ, ତାର ଏଜ୍ ଆକର୍ଡିଂଲି ଥିବ। କିଛିଟା ଆମେ ଇଜି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପକେଇଥିବା, କିଛିଟା ମଡରେଟ୍, କିଛିଟା ହାର୍ଡ, ଏମିତି ସିନା ମିକ୍ସଅପ୍ ରେ ହୁଏ। ତମକୁ ପଢେଇବି ଆଗକୁ ଗୁଡ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ବନେଇବା ପାଇଁ, ଗୁଡ୍ ଟେଷ୍ଟ ପେପର ଅଛି ତମର, 5 ମାର୍କିଆ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଗୋଟେ ଆଗକୁ ଅଛି, ହେଲା। ସେଇଟା ମୁଁ ପଢେଇବି। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି। ଯଦି ମୁଁ ଏଇ ସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖିକି ଗୋଟେ କ୍ୱାଲିଟି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପେପର ବନେଇବି, ତାହେଲେ ସିନା ପିଲାଟା 20ରୁ କେତେ ରଖିବ, କମ ସେ କମ 1 ବି ହଉ କି 0 ବି ହଉ। 0 ଯୋଉମାନେ ରଖୁଛନ୍ତି ଠିକ ଅଛି, ମନା କରୁନି, କିନ୍ତୁ ସେ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆଉ ସମସ୍ତେ ପୁଣି କେମିତି ରଖିଲେ? ଯଦି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ନାହିଁ ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର 0 ଆସିବ, ସମସ୍ତଙ୍କର କମ ମାର୍କ ଆସିବ। ଯଦି ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ଅଛି ତାହେଲେ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଭରେଜ ଆସିବ, ଫୁଲ ବି ଆସିପାରେ, କାହାର 0 ବି ଆସିପାରେ। ତ ସେଇଟା ତ ଭେରାଇଟି ରହୁଛି ନା, ହଁ କି ନାଇଁ? ଏବେ ଜାଣିପାରିଲ ମୁଁ କଣ କହୁଛି? ସମସ୍ତେ ବୁଝିପାରୁଛ ନା?
ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍। ମ୍ୟାମ୍ ବୁଝିପାରୁଛୁ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ହଁ ଯେମିତି କି ଗୋଟେ 1 କ୍ଲାସ ର ପିଲାଟା କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପର ଯୋଉ ବନା ହଉଛି ସେ ଯୋଉ ହାପିଲି ଏକ୍ସାମ ରେ ଆଣୁଛି ମନେକର ହାପିଲି କି କ୍ଲାସ ଟେଷ୍ଟ ରେ ସେ 0 ଆଣିଲା ତା ବୋଲି କଣ କ୍ୱେଶ୍ଚନ ପେପର ଟା ଭୁଲ ଥିଲା? ନାଇଁ ସମସ୍ତେ ତ ପୁଣି କିଛି ନା କିଛି ମାର୍କ ଆଣିଛନ୍ତି ନା। ତ ଏମିତି ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କର କମ ମାର୍କ ରହିଲା ତାହେଲେ ଆମେ କହିବା ସେଥିରେ ଭ୍ୟାଲିଡିଟି ନାହିଁ। ଏଇଟା ହଉଛି କଥା। ତାପରେ ଆସିଲା ଇଟ୍ ଫର୍ମୁଲେଟ ଲସ୍ ମାନେ କି ଲ ରୁଲ୍ସ ରେଗୁଲେସନ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଆସେ ସାଇନ୍ସ ରେ। ଦେନ୍ ଏଇଟା ହଉଛି ଇନକ୍ୱାରି करे एंड एटा प्रूव भी करे एंड इंपेरिकल इन नेचर माने एटा हम प्रयोग भी करि परिबा। एमती गोटे स्टेटमेंट ता मु प्रूव कर देली ता बोली कनेक्ट मु आगु को सेटा यूज करबिनी निहाती भाबरे यूज करबी। देन आसला इंपोर्टेंस ऑफ साइंस। इंपोर्टेंस ऑफ साइंस रे कोन लिखिबो? साइंस एंड टेक्नोलॉजी हैव बीन ऑफ ग्रेट इंपोर्टेंस टू द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। साइंस रो आ टेक्नोलॉजी रो आज का मॉडर्न सोसाइटी रे बहुत ही इंप्रूवमेंट रही छि तार यूटिलाइज रही छि बहुत ही तार यूजेबिलिटी रही छि बहुत ही इंपोर्टेंट। साइंस और टेक्नोलॉजी द्वारा ही हमरो आगु को बढ़ुचे सोसाइटी आमे भी आगु को बढ़ुचे ह्यूमन रे भी ग्रोथ होउची नेशन में भी ग्रोथ होउची। तो साइंस इज इंपोर्टेंट हमरो जीवन शैली पई निहाती भाबरे हां कि नहीं हमरो जेति की डेली रूटीन रे आमे निहाती जो साइंस यूज करनो कि टेक्नोलॉजी यूज करनो यूज समस्त कर सील रे मसला ଆଜ୍ଞା बाटुछ ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉଟା ସିଷ୍ଟମ କୁ ମ୍ୟାମ୍ ଫଲୋ କରୁଛି। सिस्टम को फॉलो करछे। ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟାରେ तो एबे आगुरु कपड़ा बसी की काचुथिले हां कि नहीं एबे वाशिंग मशीन आसी गला ଆଜ୍ଞା तापरे ମ୍ୟାମ୍ परिबा कट्टा मेसिन आम घरे अच्छी मु परिबा काटी पारेनी माने एते वर्ष होला रोसई शिखी देइछि किंतु परिबा काटिबाटा मते एते भलसे आसेनी। किछि किछिटा परिबा मु काटी पारे बट घांट तरकारी जो संतुळा ही गला एगुडा को पई मु काटी पारेनी स्पेशली जो तमरो पपीता अमृतभंडा ओके राउरकेला वर्ड कह देली तो सेटा हला तो अमृतभंडा आ हला जो कखारू आ बाकी गाजर भी गला कदली कंचा कदली गला एगुडा सब काटी पारे आ जो कोन सेटा सारू ही गला सारू तो बहुत जनकर हाथ कुंडे भी हुए तो सेटा कथा मु केबे पिलर ट्राई यूज करेनी। करते हां कोन पिलर यूज करते छाड़ी जो सब हाँ तो तापर हला गोटे जो माटी आलू आमे कहूचे तो एगुडाक सब एगुडाक मु काटी पारे नाही एमती नॉर्मल परिबा ला फूलकोबी हेगला आलू हेगला भेंडी हेगला बीन्स बरबटी एगुडाक सब झुडुंग जोटा ठीक अच्छे तो एगुडाक सब आमे काटी पारु मु काटी पारुची। तो मु जो कहूची परिया वाला मेसिन गोटे आनिक रखिची ऑर्डर करथिली 450 टका देकी गोटे दिन मात्र यूज करिछि हला तापर सेमती बंधाई कि थुआला टाइम का यूज करे को तो घरे काटी दियंती मु मोर रोसईटा करि दि आउ तो से जहा भी हो टेक्नोलॉजी केते देख आगु को आसीची अट्टा चकुड़ी मेसिन भी आसी गला हां कि नहीं रे सब जिनिस अट्टा चकुड़ीबा कोन जो तुमको ମ୍ୟାଡାମ रुटी ଅଟା बनै ପୁରା ରୁଟି ହେଇକି ବାହାରୁଛି। टोटल बस बस तो सही हो ताऊ ग्राइंडर भी आमे यूज करूचे आ जो ढिंकी रे हमरो कुटा होतला माने पड़छ धान सेटा कबे करूछ केई करनथिबो ठीक अछि ମ୍ୟାଡାମ ଏବେ सेई ଢିଙ୍କି ହିଁ ନାହିଁ। छुआ ढिंकी बेले रे सेतेबेले बस देखुथुलु ढिंकी एबे आउ ढिंकी देखिବାକୁ मिलुନି। हां सेई जिनिस तो एमती का कथा सब आसी गला छुआ बेला में देखिथिले मु भी गां को जाईकी देखिथिली ढिंकी ए तो मु देखिनी मैं गां को जाईकी देखिथिले ठीक अछि तो ए सब जिनिस आमे जानिचे तापर आसले तमरो इट डील्स विथ न्यू क्रिएशन इन्वेस्टिगेशन एंड डिस्कवर बहुत किछि जिनिस तमरो डिस्कवर करूची नुआ नुआ जिनिस गुडा डिस्कवर करूची आमे इन्वेंट भी करूचे आ तमरो आसला क्रिएशन ए सब जाकर मीनिंग एका ही अछि आमे कहिबा कि ओवरऑल नुआ नुआ जिनिस आमे डिस्कवर करूचे टेक्नोलॉजी यूज करिकिना तापर आसे जेमति कि तमरो एआई आसी छि एबे हां कि नहीं टेक्नोलॉजी कि नहीं तो सेई वाला तापर आसला डिफरेंट फील्ड्स जे जोटा कि यूज होची साइंस जेमति कि एग्रीकल्चर हे गला हेल्थ हे गला होम प्रोडक्ट्स हे गला होम प्रोडक्ट्स तो तमे एडा सब लिखिबो एग्जांपल देखि लिखि पारिबो बोली मु कहूची होम प्रोडक्ट्स रे इंडस्ट्री हे गला वेलफेयर हे गला तो सब जिनिस माने कि ओवरऑल हमर इंप्रूवमेंट पे हम गोटे मंगल राष्ट्र बनया पे हम साइंस और टेक्नोलॉजी रे यूज करूचे जोटा कि हम लाइफस्टाइल को बहुत इजी बनाउची बहुत ही हमर काम को इजी करि दउची बहुत शॉर्ट टाइम रे हम बहुत किछि जिनिस करि पारुचे। इंस्पायर हमें काटू मैम चाइना रू मैम हाँ स्कोप कह ऑफ साइंस टा पढ़ावनी सेटा कोन इम्पोर्टेंट नहीं केते हाँ अच्छी अच्छी सेटा मु बुक रू पढेबी एथरे नाही तो सेटा मु आज्ञा बुक रू पढेथान एटा ओके जो मैम सरीला है ना तो हाँ स्कोप ऑफ साइंस रे केवल तमे गोटे पॉइंट को छाड़ी का सब जिनिस लिखि परिबो देखो फास्ट होची तमे देखो फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ मैकेनिकल पर्पसेस देखि पारुछ ना तापर असला केमिस्ट्री एस्ट्रोनॉमी तापरे सेकंड ता पर पॉइंट छाड़ी दबो लिखिबो बॉटनी ता नेक्स्ट पॉइंट को लिखिबो बॉटनी तापर जूलॉजी माने साइंस रे जतिको सब टॉपिक ए सब गुडा कर निहाती भाबरे किछि ना किछि रोल रहिछि
ଯେମିତି କି ଆମର ତମାନେ ଯୋଉମାନେ ସାଇନ୍ସ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ଥିବ ସେମାନେ ଟିକେ ବେଶୀ ନଲେଜ ଥିବ, ଯେତିକି ମୋର ନଲେଜ ଅଛି ମୁଁ କହୁଛି। ଜୁଲୋଜିରେ ତମର କଣ କରୁଛେ ଆମେ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଆନିମଲ୍ସ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ବଟନୀରେ ଟ୍ରି ଗୁଡାକ ଉପରେ, ଏ ଶୁଣ କେମିଷ୍ଟ୍ରିରେ ତମର ଯୋଉ କେମିକାଲ ଜିନିଷ ଉପରେ ଆମେ ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ କରୁଛେ, ଆଷ୍ଟ୍ରୋନମି ତମର ଜ୍ୟୋତିଷ ବିଜ୍ଞାନ, ଆଉ ଆଉ କଣ ରହିଲା ଫିଜିକ୍ସ। ଫିଜିକ୍ସ ରେ କଣ କରୁଛେ ମୁଁ ସତରେ ଜାଣିନି, ଫିଜିକ୍ସ ରେ କଣ କରାଯାଏ, ଫିଜିକ୍ସ ରେ କଣ କରାଯାଏ ସତରେ ମୁଁ ଜାଣିନି। କେମିଷ୍ଟ୍ରି କଥା ମୁଁ ଆଉ ବାକି ତକ ଜାଣିଛି, ବଟ୍ ଫିଜିକ୍ସ ରେ କଣ କରାଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ମୁଁ କେବେ ଜାଣିବାକୁ ବି ଟ୍ରାଏ କରିନି, ସରି। ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ନହେଲେ କହିବି, ଯଦି ତମେ ଜାଣିଛ ଠିକ ଅଛି କହିବ, ନହେଲେ ତ ଓକେ ଖାଲି ଲେଖିଦବ, ଠିକ ଅଛି। ଫିଜିକ୍ସ କଥାଟା ମୁଁ ଜାଣିନି ସତରେ, ଭୁଲ ଯୋଉଟା ଜାଣିନି ମୁଁ ମିଛ କହିବିନି କି ମାନେ ଭୁଲ ବି କହିବିନି, ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ ନହେଲେ କହିବି ତ କଣ ହୁଏ, ଇକ୍ୱେସନ ବଗେରା ଥାଏ, କଣ କରାଯାଏ ମୁଁ ଜାଣିନି। ଓକେ, ତ ଏତିକି ଜିନିଷ ତମେ ପଏଣ୍ଟ କରିକି ବସ୍ ଲେଖିବାର ଅଛି, ଆଉ କିଛି ବି ନାହିଁ। ତ ସ୍କୋପ ରେ କେତେଟା ପଏଣ୍ଟ ହେଲା, 3ଟା 4ଟା 5ଟା ପଏଣ୍ଟ ଲେଖିବ। ତା ପୂର୍ବରୁ ଆସିଲା ତମର ଏଇଠି ତମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ ସାଇନ୍ସ କହିଲି, କ୍ୟାରେକ୍ଟରିଷ୍ଟିକ୍ସ କହିଲି, କଣ କଣ ପଢିଲେ ସେଇ ଜିନିଷଟା ମୁଁ କହୁଛି। ତାପରେ ନେଚର ବି କହିଲି, ଠିକ ଅଛି। ତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଏମିତି ଆସିବ, ଯୋଉଟା କି ଫାର୍ଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ତମର ଅଛି କଣ ନା ଡେସ୍କ୍ରାଇବ ଦ ମିନିଂ, ନେଚର, ସ୍କୋପ ଅଫ ସାଇନ୍ସ। ବୁଝିପାରିଲା ନା? सोशल साइंस होची आउ गोटे पार्ट। ए जो यूनिट 1 तमरो दुईटा क्वेश्चन इंपोर्टेंट, गोटे होची तमरो जो कहली एबे मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ साइंस, एटा गोटे 5 मार्किया क्वेश्चन। आउ गोटे क्वेश्चन होची मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ सोशल साइंस, सेटा मो पढेइनी, सेटा मो नेक्स्ट क्लास रे पढेइबी। आज मु गोटे 5 मार्किया इंपोर्टेंट क्वेश्चन टा डिस्कशन कली, जोटा कि रिपीटेडली क्वेश्चन में आसे, बहुत इंपोर्टेंट। तो एबे तमे माने मते कुहो कोन किछि डाउट अछि कि? मैम क्वेश्चन मु देखुଥିଲି प्रीवियस इयर्स रो, तो से देइथिला कि 1.5 पेज लिखिया पाई, बट केते पेज हाँ लिखिबो, 1.5 पेज कि 2 पेज कि 3 नहीं पेज सेटा एक्चुअली टिके 5 कहबो। मार्क, ठीक अच्छे, ओके। तो 5 मार्किया क्वेश्चन गुड़ाक पिला माने आमे मिनिमम 2 पेज लिखिबा, मैक्सिमम 2.5 पेज लिखिबा। 15 मार्किया क्वेश्चन टा 4 पेज मिनिमम लिखिबा को पड़िबो। ओके मैम, थैंक यू। मैम केते समय देबे टाइम? टाइम 1.5 घंटा रहिबो, घंटे अध ओनली घंटा। 1.5 घंटा रहबो। मैम 40 क्वेश्चन कौन मार्क रे कहली? मैम क्वेश्चन गुडे प्लीज आउथरे कहि दियंतु ना। कहूची फास्ट होची तमरो डिस्क्राइब मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ साइंस। समस्त म्यूट रखो, म्यूट रखो, कहि सला म्यूट रखो, सुबा जीवो समस्त को। डिस्क्राइब मीनिंग, नेचर एंड स्कोप ऑफ साइंस, एटा गोटे 5 मार्किया क्वेश्चन जोटा भी डिस्कशन करली मु। नेक्स्ट आ गोटे होची describe meaning, nature and scope of social science। सेम ही अछि, खाली जा सेटा साइंस थिला, एटा सोशल साइंस। एडे मैम 5 मार्किया सोशल क्वेश्चन साइंस रे जोटा, आपण नेक्स्ट क्लास रे पढेबे ना? हां सेटा नेक्स्ट क्लास रे पढेबे। आज्ञा मैम। मैम आपण जो कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेले सेतरे जो सब पॉइंट थिला से सब डिस्क्राइब करिवु ना ओनली पॉइंट्स ही लिखि देबु? गोटे गोटे लाइन में तमे डिस्क्राइब करि परिबो, किछि असुविधा नै। जदि डिस्क्राइब करले टिके अधिका मार्क माने सॉरी तमरो जदि 5 मार्किया क्वेश्चन टा पडिछि तो मीनिंग, नेचर, स्कोप लिखिबो, ता सहित कैरेक्टरिस्टिक्स, इंपोर्टेंस भी लिखिबो, किछि भूल हबनी। ठीक अछि, किछि भी भूल हबनी। तमे 2 पेज मिनिमम तो लिखिबो ना, तो जाहाले भी टिके टिके ऐड करिवो, बेसी लिखिबोनी, जस्ट बुझिया पे गोटे लाइन में लिखि परिबो सेंटेंस टा, नल तो खाली आज्ञा पॉइंट मैम, लिखले भी चल। थैंक यू मैम। तुम पेज को देखि कि ना कहबो, हां पेज को देखि कि ना तमे लिखिबो। मैम क्वेश्चन ओनली 40 मार्क्स रो ही आसीबो? हां 40 मार्क्स रो थ्योरी। मैम आउ देन 60 रो आउ ना से 100 नहीं मार्क्स एटा रो किछि 40 मार्क्स नथाय रो। मैम? टोटल 50 मार्क्स, तो 40 मार्क्स रो रिटन आ 10 मार्क्स हला असाइनमेंट। हाँ बाकी एटा होस हमर 40 मार्क रो 50 मार्क रो पेपर जोडा हम कहूचे, तो सेइथरो 40 मार्क तम थ्योरी और 10 मार्क रो तमरो प्रैक्टिकल, जोडा कि मैम सर हमरो तुमको तो टीचर करे। मैम हमरो तो 5टा पेपर अछि ना, तो कोगुडा 100 और कोगुडा 50 मार्क्स रो? तीन तो सोशल तमरो जोटा साइंस टा आ इंग्लिश टा होची हमर 50-50, पेडागोजी ऑफ सोशल साइंस, पेडागोजी ऑफ इंग्लिश टा 50-50, आ आईसीटी, फिलोसॉफी, चाइल्ड डेवलपमेंट हला 100।
जोटा कि 80 मार्क्स तमर थ्योरी आसीबो ठीक अछि 80 मार्क रो थ्योरी 20 मार्क रो तमर प्रैक्टिकल थाए हाँ 20 मार्क असाइनमेंट प्रैक्टिकल सब जिंस अछि तो एथरु सेमती एटा 50 मार्क रो त तम 40 मार्क आसीबो थ्योरी और 10 मार्क रो प्रैक्टिकल ठीक अछि मैम जी मैम ओनली 5 मार्क्स रो ही क्वेश्चन गुडा ही आसीबो माने से 80 रे भी और 40 रे भी 80 रे तमर आसीबो 15 मार्किया दुटा लॉन्ग क्वेश्चन 5 मार्किया 10 टा क्वेश्चन ठीक अछि 80 रे आज्ञा 5 मार्किया आज्ञा 10 टा 15 मार्किया 2टा आ 80 रे आज्ञा 15 मार्किया गोटे आ 5 आज्ञा मार्किया 5टा अच्छा तो मैम एडी और रे भी तो थिबो ना क्वेश्चन हाँ हाँ और थिबो और थाए आज्ञा आज्ञा थैंक यू मैम ठीक अछि ओके तो कार मैम किसी आर डाउट ना पीडीएफ हमको ग्रुप रे देबे हाँ ठीक अछि मु कहि देबी दे देबे ओके ओके ठीक मैम अछि थैंक यू एवरीवन गुड नाइट ऑल ऑफ यू थैंक यू सो मच फॉर जॉइन द क्लास थैंक यू नेक्स्ट मैम। थैंक यू मैम गुड नाइट थैंक यू मैम Thank you. Thank you, ma'am. Thank you, you ma'am. गुड नाइट मैम Good night. ଏମିତି ଲୋକ ଖାଇବେ ମ୍ୟାମ ମୋ ମ୍ୟାମ ତ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଭଏସ ଏମିତି ସବୁ ଲେଖିକି ପଠଉଛି ଥରେ ଏମିତି ପଠେଇଦେଲି ଆପଣଙ୍କ ବହୁତ ଭଏସ ନମସ୍କାର କଣ କରୁଛ ଭଲ ଅଛି ବା କେମିତି ଅଛ ସବୁ? କଣ जय श्री राम। ଆଳୁ 15 ହାଟରେ ଗୋଟେ ଡାକୁଛି ଏକର ଭଲ ଆଳୁଟା କରିଛି ଆଗରେ ଟିକେ ଟିକେ ଆଳୁ 15 କଣ ଆଳୁ କିଲୋ 15 ଆଗରେ ଆଳୁ କିଲୋ 15 ଆଗରେ ସବୁ ଆଉଛନ୍ତି